फरवरी 1947 में मेरा तबादला उड़ीसा हुआ और कटक में मुझे होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया। उस जमाने में उड़ीसा के वजीर आला श्री हरिकृष्ण मेहताब थे। होम डिपार्टमेंट का शोबा उनके मातहत था। चार्ज लेने के बाद मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने पूछा कि मुझे रहने के लिए कौन सा घर मिला है। मैंने कहा उड़ीसा गवर्नमेंट मुजर्रद अफसरों को रिहाइश देने के हक में नहीं है, इसलिए मैं अब तक सर्किट हाउस में मुकीम हूँ। मेहताब साहब मुस्कुराए और कहा, अगर घर हासिल करना है तो लगे हाथों शादी भी कर डालो। मैंने वजीर आला को मुत्तला किया कि उनकी हुकूमत ने ये ज़ाबिता भी बना रखा है कि शादी के बाद जब तक कई बच्चे पैदा न हो जाएं, किसी अफसर को सरकारी मकान नहीं मिल सकता। लगे हाथों फिलफौर कई बच्चों का बाप बनना मेरे बस का रोग नहीं था। चुनाचे में काफी अरसे तक सर्किट हाउस में रहा। एक रोज कुछ फाइलें लेकर हरिकृष्ण मेहताब साहब के पास गया तो उन्होंने फिर मेरे मकान का मसला छेड़ दिया। वजीर आला होने के बावजूद मेहताब साहब बड़े पुरखुलूस और नेक दिल इंसान थे और अपने साथ काम करने वालों के जाती मसाइल की तरफ खास तौर पर तवज्जो दिया करते थे। मेरे जहन में एक कोठी है, मेहताब ने कहा, लेकिन इसमें कुछ जिन भूत भी रहते हैं। अगर तुम्हें उनकी सोहबत कबूल हो तो वो मकान अभी मिल सकता है। जिन भूतों के साथ मुझे अभी तक जाती तारुफ का शरफ हासिल नहीं हुआ था। किस्सों और कहानियों में बसने वाली या माफौकल आदात मखलूक मेरे नजदीक एक मोहम्मल वहम का दर्जा रखती थी। मैंने इस मौके पर गनीमत समझा और वहीं बैठे बैठे मेहताब साहब ने सिविल लाइंस की नंबर 18 की कोठी मुझे अलॉट कर दी। ये एक छोटी सी खुशनुमा कोठी थी, लेकिन साल से गैर आबाद रहने की वजह से इसके दरो दीवार से वहशत टपक रही थी। कोठी के साथ एक वसी और अरीज लॉन था। चारों तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। जर्द जर्द सूखे हुए पत्ते ढेरों ढेर बिखरे पड़े थे। जा बजा ताजा और पुराने गोबर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। एक छोटे से तालाब में काई जमी हुई थी। सहन के जुनूबी गोशे में जामन का दरख्त था। शिमाल मगरिब में एक दरख्त से बहुत सी चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थीं। नारियल के पेड़ के नीचे एक फाका ज़दा बिल्ली धूप सेंक रही थी। बरामदे में 2 आवारा कुत्ते अपने बच्चों के साथ गर्दनें खुजा रहे थे और चमगादड़ों की तरफ मुंह उठा उठाकर लंबी लंबी तानों में रो रहे थे। मेरे साथ एक कश्मीरी मुलाजिम रमजान था। उसने सारा दिन लगाकर मकान को झाड़ पोंछकर साफ कर दिया। दूसरी सुबह जब वो शेव का पानी लेकर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। उन दिनों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जाबजा हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे थे। रमजान ने रोनी सूरत बनाकर कहा कि रात जब वो अपने क्वार्टर में सोया पड़ा था तो एक हिंदू दबे पांव अंदर आया और उसकी चारपाई उलटकर भाग गया। रमजान ने उसका ताक़ुब किया तो अंधेर में उसका मुंह खटाक से दरवाजे के साथ लगा, क्योंकि अंदर से कुंडी बंद थी। अगर वो हिंदू बाहर से आया था तो कमरे की कुंडी अंदर से कैसे बंद हो गई? इसमें भी साले हिंदुओं की चाल होगी, रमजान ने वसूख से जवाब दिया। उसके जहन में हिंदू मुस्लिम तासुब यूं कूट कूट कर भरा हुआ था कि अब इसमें माफौकल फितरत हादसात के लिए कोई जगह बाकी न रही थी। 18 सिविल लाइंस की जो खुसूसियात सबसे पहले खटकी वो ये थी कि वक्तन फवक्तन इसकी छत अंगड़ाइयां सी लेती महसूस होती थी। रात और दिन में कई बार छत कटाक कटाक बजती थी, जैसे लोहे की गर्म चादर ठंडी होकर चटकती है। एक रात 11 बजे के करीब मैं बिजली बुझाकर बिस्तर पर लेटा तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि शायद रमजानी कोई चीज भूल गया है, लेने आया है, लेकिन दरवाजा खोला तो बरामदा खाली था। अलबत्ता हवा का एक गर्म सा झोंका मेरे चेहरे से जरूर लगा। फरवरी की वो रात खूब ठंडी थी, लेकिन बरामदे में यूं महसूस होता था कि जैसे कहीं पास ही अलाव जल रहा है। उस रात के बाद ये दस्तक एक मामूल बन गई। जैसे ही बिजली बुझाकर लेटता, दरवाजे पर थपाथप 2-3 बार दस्तक जरूर होती। एक रात जब ये दस्तक ना हुई तो मुझे अजीब सा लगा। मैं बिजली बुझाकर लेट ही रहा था कि स्विच खटाक से बजा और बिजली खुद ब खुद रोशन हो गई। मैं बिजली बुझाने के लिए उठा तो मेरे स्लीपर कहीं नजर ना आए। पलंग के नीचे झांका, इधर उधर तलाश किया, लेकिन स्लीपर नदारत। इसी असना में स्विच खुद ब खुद कटकटाया और बिजली बुझ गई। मैं दोबारा लेटा तो सरहाने के नीचे चुरमुरसा हुआ तकिया उठाकर देखा तो 2 स्लीपर बड़े सलीके से गिलाफ के अंदर धरे थे। कोठी का ड्राइंग रूम सोने के कमरे से मुल्हिक था। दरमियान में एक दरवाजा था जो उमूमन खुला रहता था। दरवाजे में सब्ज रंग की जाली का एक बारीक सा पर्दा लटका रहता था। यकायक दरवाजे का पर्दा हिला और ड्राइंग रूम में जैसे रेशम का थान खुल रहा हो। फिर चूड़ियां खनकी और एक निस्वानी आवाज ने चंद हिचकियां ली। फर्श पर ऊंची एड़ी वाले जनाना जूतों के चलने फिरने की आवाज पैदा हुई। मैंने डरते डरते पर्दे के पीछे से झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फजा में हिना के इत्र की खुशबू रची हुई थी। मैंने ड्राइंग रूम का बल्ब रोशन करके माहौल का जायजा लिया। एक उदास खामोशी के सिवा वहां कुछ भी न था। वापस आकर पलंग पर लेटा तो छत पर बहुत से भारी भर कदमों की आवाज सुनाई दी और साथ ही कई पत्थर पे दर पे अंदर बरसने लगे। फिर पत्थर मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जोर जोर से गिरते थे, लेकिन मुझे लगते न थे।
दरवाजा, खिड़की और रोशनदान बंद थे, लेकिन पत्थरों का मेंह बदस्तूर बरसता रहा। बाहर काफी जोर की बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे में गिरने वाले पत्थर बिल्कुल खुश्क थे। एक ईंट जो मेरे बाजू के ऐन पास आकर गिरी कोई 2.5 सेर वजनी थी। सुबह सवेरे मैंने इन तमाम पत्थरों को इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया ताकि रमजानी के दिल में हिंदुओं की खिश्तजनी का रोब ना बैठ जाए। लेकिन जब वो मेरे लिए चाय लेकर आया तो बड़ी बेबसी से मुझे ये खबर दी कि सारी रात कई हिंदू उसके कमरे में कूड़े करकट के टोकरे फेंकते रहे हैं। एक बार तो एक इंसानी खोपड़ी भी उसकी चारपाई पर आकर गिरी। रमजान बड़े दिल गुर्दे का कश्मीरी था, क्योंकि जब मैंने उसे राय दी कि रात को ड्राइंग रूम में आकर सो रहा करे तो उसने साफ इनकार कर दिया। साहब, अगर मैंने क्वार्टर छोड़ दिया तो ये साले हिंदू समझेंगे कि ये मुसलमान बड़ा बूदा है। उस रोज मैंने दोपहर के खाने पर एक दोस्त को बुलाया हुआ था। खाने में पुलाव, कोफ्ते और सीख कबाब थे। जब मैंने निवाला मुंह में डाला तो मेरे दांतों में रेत ऐसी कोई चीज कचर कचर करने लगी। मान मुझे ख्याल आया कि रमजान ने मसाला कच्ची सिल पर पीसा है और सारे खाने में किरक आ गई है। जिस जिस चीज का निवाला मुंह में डालता था उसमें कंकरियां सी कड़कड़ाने लगती हैं। लेकिन मेरा दोस्त बड़े मजे से हर चीज नौशेजान फरमा रहा था और उसने एक बार भी रेत या कंकरियों की शिकायत न की। खाने के बाद मैंने एक पान लिया। मुंह में डालते ही मेरे दांत बुरी तरह झंझनाए, क्योंकि पान में सिपारियों की जगह छोटी छोटी कंकरियां भरी हुई थीं। संतरे की फांक में भी रेत के जर्रे थे। सेब का टुकड़ा पक्के रोड़े की तरह कटकता था। यहाँ तक कि जब मैंने एक केला छीलकर खाने की कोशिश की तो उसमें भी कचर कचर करती हुई मट्टी की आमेजिश पाई। शाम के वक्त मैं ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। यकायक कमरे में भुने हुए गोश्त की लपटें आने लगी। थोड़ी देर बाद सूजी के गरम गरम हलवे की सौंधी सौंधी खुशबू फैल गई। इसके बाद यकायक एक बहुत बड़ी चमगादड़ जोर से बिजली के बल्ब पर आकर लगी। बल्ब टूट गया और अंधेरा होते ही मुझे यूं नजर आया जैसे मेरे सामने फर्श पर एक इंसानी जिस्म सफेद चादर में लिपटा हुआ है। मैं छलांग लगाकर बाहर निकलने लगा तो कमरे के सारे दरवाजे ठपाठप बंद हो गए। छत पर बाजा सा बजने लगा, जिसमें ढोल, तबला और शहनाई के साज खास तौर पर नुमायां थे। बाहर बरामदे में यूं सुनाई देता था जैसे बड़े बड़े शहजोर घोड़े पक्के फर्श पर सरपट भाग रहे हों। घुप अंधेरे में मैंने एक दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश की तो सारी चौखट उखड़कर धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। मैं लपक कर बरामदे में आ गया। यकायक उखड़ी हुई चौखट अपनी जगह पर इस्तादा हो गई। खट खट करके कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुल गए। उस वक्त रात के 8:30 बजे थे। मैं बड़ी बेसब्री से रमजान का इंतजार करने लगा कि वो खाना लेकर आए तो मुझे गोश्त पोस्ट का एक जीता जागता इंसान नजर आए। जब काफी देर तक रमजान ना आया तो मैंने अपने ड्राइवर को आवाज देकर कहा कि वो रमजान को बुला लाए। ड्राइवर भी बावर्ची खाने में जाकर गायब हो गया। कुछ देर इंतजार के बाद मैं खुद वहां गया। बावर्ची खाना खाली था। चूल्हे में आग बुझी हुई थी। दरवाजे के पास रमजान खामोश पड़ा था। उसके नजदीक ड्राइवर भी दुनिया और माफिया से बेखबर लेटा हुआ था। मैंने उनके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो वो दोनों जमाइयां लेकर उठ बैठे, जैसे अभी तवील नींद से बेदार हुए हों। रमजान ने अपनी घड़ी देखी। 9:30 बजे का अमल था। ओह साहब, इतनी देर हो गई, उसने माजरत तलब आवाज में कहा। अभी तक खाना भी तैयार नहीं हुआ। फिर उसने जेरे लब जुमला अहले हुनूद को चंद गालियां दी जो काले जादू का अमल करके बेचारे मुसलमानों को खामखा परेशान कर रहे थे। रमजान ने जल्दी जल्दी 2 अंडों का ऑमलेट बनाया। मैंने ऑमलेट का एक टुकड़ा काटा तो उसमें से गाढ़े गाढ़े खून की धार सी बह निकली। यूं भी ऑमलेट सड़ी बसांदी मछली की तरह बदबूदार मुर्दार सा हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी उस सरांड छोड़ती शय को कागज में लपेटकर बाहर फेंक दिया। अगर कहीं गलती से रमजान को पता लग जाता तो हिंदुओं के काले इल्म का ये करिश्मा देखकर उसके तन बदन की सारी इस्लामी रगें बुरी तरह दुखने लगती। लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद इस काले इल्म ने बहुत जल्द रमजान के दिलो दिमाग पर पूरी तरह तसल्लुत जमा लिया। मैंने उसे स्टोर रूम में भेजा कि वो मेरा ग्रामोफोन और कुछ रिकॉर्ड निकाल लाए। थोड़ी देर बाद वो पसीने में शराबूर वापस आया और रोनी सूरत बनाकर बोला, साहब, कोई हरामजादा स्टोर में घुसा बैठा है और दरवाजा खोलने नहीं देता। मैं रमजान के साथ स्टोर रूम गया और उसके दरवाजे को धक्का दिया। किवाड़ थोड़ा सा खुला, फिर गुलैल के रबड़ की तरह जन्नाटे के साथ वापस घूमकर बंद हो गया। हम दोनों ने किवाड़ के साथ कंधे लगाकर जोर से धकेला, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि कोई शय अंदर से पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे को बंद रखने पर तुली हुई है। यकायक रमजान को एक तरकीब सूझी। वो चारों शाने चित जमीन पर लेट गया और अपने दोनों पांव दरवाजे के साथ मिलाकर पूरे जोर के साथ उसे धकेलने लगा। दरवाजा चटाक से खुल गया और रमजान उसी तरह लेटा हुआ तेज रफ्तारी के साथ अंदर घुसता चला गया। यूं मालूम होता था जैसे कोई उसे टांगों से पकड़कर बुरी तरह घसीट रहा है। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने बिजली जलाई तो रमजान उठकर कपड़े झाड़ रहा था। उसका पेट और कोहनियां बुरी तरह छिल गई थीं और कपड़ों पर जाबजा खून के धब्बे पड़े हुए थे। रमजान लंगड़ाता हुआ खामोशी से बाहर चला गया।
میں نے گراموفون اور چند ریکارڈ اٹھائے اور ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور اندر آیا اور بولا، صاحب رمضان گاڑی میں باہر جانا چاہتا ہے، لے جاؤں؟ کہاں جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ شاید شہر جائے گا صاحب۔ لے جاؤ، میں نے کہا، جلدی واپس آنا۔ رات کے اندھیرے میں جب میری موٹر کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تو اس کی پچھلی سرخ بتیاں دور تک نظر آتی رہیں۔ سرخ روشنی کو دیکھتا رہا۔ جب کار کی بتیاں نظر سے اوجھل ہو گئیں تو پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ایک ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچک کر پیچھے مڑا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر اس غیر مرئی لمس کی جھنجھناہٹ بہت دیر تک میرے رگو پے میں سرسراتی رہی۔ ماحول کی اس گورستانی کیفیت کو توڑنے کے لیے میں نے سہگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ گراموفون پر رکھ دیا اور چابی دینے کے لیے باجے کی کنجی کو گھمایا۔ چابی لگنے کی بجائے بڑی سرعت کے ساتھ الٹی طرف گھومنے لگی۔ میں نے سوچا شاید چابی پہلے سے ہی پوری طرح چڑھی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے سوئی بدل کر ساؤنڈ باکس کو ریکارڈر پر رکھ کر چلا دیا۔ ریکارڈر میں سے پہلے ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر کسی عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگیں، اور پھر گویا ایک بھونچال سا آ گیا۔ ریکارڈ میں بھیانک آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے گلے بیک وقت بے دردی سے گھونٹے جا رہے ہوں۔ یوں بھی سارے کمرے میں ایک خوفناک سا ارتعاش چھا گیا اور کھڑکیوں اور دروازوں میں بیسیوں شنکھ بجنے لگے۔ ان ناقوسوں کی آواز ویسی ہی تھی جیسے ہندو ارتھیوں کے ساتھ شنکھ پھونکنے پر برآمد ہوتی ہے۔ بجلی کی روشنی مدھم ہوتے ہوتے موم بتی کی طرح ہلکی ہو گئی اور دھیمی دھیمی روشنی میں سرخ سرخ انگارے سے تیرنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے گرد و پیش بہت سی لاشیں چڑ چڑ جل رہی ہوں۔ شمشان بھومی کے یہ وحشتناک لمحے بے حد طویل ہو گئے، اور صدیاں گزرنے کے بعد جب میری کار کی تیز تیز روشنی دوبارہ کھڑکی پر پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارے مکان کو تیز تیز شعلوں نے اپنی آغوش میں لپیٹ لیا ہے۔ رمضان لنگڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک سفید ریش بزرگ تھے جنہوں نے سبز بنکوں کی تسبیح گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موٹا سا عصا تھا اور سر پر درویشوں والی چوگوشیا ٹوپی تھی۔ یہ درویش حاجی اکبر علی مانوس تھے۔ حاجی صاحب کٹک کی جامع مسجد کے خطیب تھے اور ایک خوش بیان شاعر ہونے کے علاوہ ان کی نیکی اور پارسائی کا بھی بہت چرچا تھا۔ گراموفون بدستور آہو فغا میں مصروف تھا اور شنکھوں کی جگر چاک کرنے والے آواز سرنگ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ حاجی اکبر مانوس چند ساتھ دم بخود کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر گراموفون کے ساؤنڈ باکس پر رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس زخمی ٹانگ کی طرح لڑکھڑایا۔ ایک دو ثانیے کے لیے اس میں کھڑر کھڑر کی آواز آئی اور پھر ریکارڈ میں سہگل کی اپنی آواز ایک بنگلہ بنے نیارہ گانے لگی۔ حاجی علی اکبر مانوس مسکرائے اور اپنی جیب سے تسبیح نکال کر فرش پر دو زانوں بیٹھ گئے۔ میں نے گراموفون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس پر دھرا ہوا کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ گراموفون تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن شنکھوں اور ناقوسوں کی آوازیں اب کچھ اور بھی شدید ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ یہ آواز یوں گونجتی تھی جیسے طوفان میں سمندر کی بڑی بڑی لہریں ساحل سے ٹکرا کر گرجتی ہیں۔ حاجی علی اکبر مانوس آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنے لگے۔ رمضان بھی پاس ہی مؤدب بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے دعائے گنجل عرش نکال کر ورد کرنے لگا۔ جوں جوں حاجی صاحب کا مراقبہ عمیق ہوتا چلا گیا، چاروں طرف گونجتی ہوئی آوازوں میں ایک نامعلوم سی تسکین پیدا ہونے لگی، جیسے آگ کے تیز تیز شعلوں پر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ یہ پھوار بڑھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ساری خوفناک آوازیں ایک لمبی سی سسکی میں سائیں سائیں کرنے لگی۔ ہولے ہولے یہ سائیں سائیں بھی فضا میں تحلیل ہوتی گئی اور اس کی آواز چھجوں سے گزرنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یکایک ایک چھناکا سا ہوا اور سارے ماحول پر سناٹا سا چھا گیا۔ اس سناٹے میں ایک اونچی سی تان اٹھی اور غٹ غٹ کر کے سارے کمرے میں بوتل کے پانی کی طرح بھر گئی۔ دھند اور غبار کا ایک ریلا سا آیا اور مکان کی اینٹ اینٹ سے بے حد خوشلحان قرات میں اذان کی صدا آنے لگی۔ یہ اذان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی اور اس کی بلند آہنگی اور خوشلحانی سارے عالم پر ایک زرکار شامیانے کی طرح چھا گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک روز میں سری ہری کرشن مہتاب کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہنس کر پوچھا، سنائیے نئے مکان میں کسی بھوت پریت سے سابقہ تو نہیں پڑا؟ بھوت پریت تو عورتوں اور بچوں پر زیادہ اترتے ہیں۔ میں نے مذاق میں بات ٹالنے کی کوشش کی۔ میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس بھلا وہ کیا کرنے آئیں گے؟ تعجب! وزیر اعلیٰ نے کہا، اس مکان میں جو روح آتی ہے وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ تم میں ضرور دلچسپی لے گی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے استجاباً پوچھا۔ مہتاب صاحب نے اپنی دودھ جیسی سفید کھدر کی ٹوپی سر سے اتار کر میز پر رکھ دی۔ ان کے چہرے پر کہانیاں سنانے والی بوڑھی دادیوں اور نانیوں والا موڈ طاری ہو گیا۔ وہ آلتی پالتی مار کر کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، کوئی 30 برس قبل اس کوٹھی میں ایک انگریز افسر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک طرح دار آیا تھی۔ آیا کا نام سشیلا تھا۔
سشیلا بڑی خوبصورت اور خوش مزاج لڑکی تھی اور خوب بن سنور کے رہا کرتی تھی۔ انگریز افسر کا دل سشیلا پر بری طرح آ گیا اور اس نے شادی کا چکمہ دے کر اس پری کو شیشے میں اتار لیا اور سشیلا نے اس انگریز کو اپنا دیوتا سمجھ کر اس کی خوب خدمت کی۔ ایک روز جب اس نے شرمیلی دلہنوں کی طرح یہ راز افشا کیا کہ وہ عنقریب ہی ماں بننے والی ہے تو صاحب بہادر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے راتوں رات سشیلا کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا۔ جب سشیلا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تو عین اسی وقت اس کے بطن سے ایک مردہ بچی پیدا ہوئی۔ انگریز افسر نے ان دونوں لاشوں کو اسی کوٹڑی کے کسی کونے میں دبا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس روز سے بیچاری سشیلا کی روح اپنی بچی کی لاش اٹھائے اس کوٹھی میں بھٹک رہی ہے۔ اس انگریز افسر کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ وہ زمانہ خالص انگریزی راج کا تھا، مہتاب صاحب نے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر کی تلخی سے کہا۔ وہ افسر اس کٹک کا کمشنر بھی بنا، اسے بہت سے خطابات بھی ملے اور ولایت میں وہ آج بھی بڑی شان سے زندہ ہے۔